सफ़ा बैतुल-माल एजुकेशन वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसा फलाही इदारा है जो मिली खिदमात के ज़रिए एक बेहतरीन माशरे की तश्कील के लिए सही मुसलसल कर रहा है। इदारे ने ईद उल ज़ुहा के मौके पर कुर्बानी वाजिब और ईज़ा रिसानी हराम का नारा देते हुए ये तहिया किया है कि अपने खर्च पर वो कुर्बानी से निकलने वाले कचरे की नक्कासी अमल में लाएगा। सफ़ा बैतुल-माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसा इदारा है जो हमातन गोश मिली खिदमात में मसरूफ़ है। इदारे की जानिब से मिसाली रिफाही फलाही और मिली खिदमात का सिलसिला जारी है। सन 2006 में आलिम दीन मौलाना गियास अहमद रिशादी की निगरानी में ये इदारा कायम किया गया था। बिला लिहाज मसलक व मजहब इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत खल्क़ के फरीज़े की अंजामदही के मकसद से इदारा कायम किया गया। इदारा 6 रियासतों में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है, जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम, मगरबी बंगाल और उड़ीसा शामिल हैं। सफ़ा बैतुल-माल के मुख्तलिफ शोबेजात में सफ़ा मोबाइल क्लिनिक, सफ़ा ब्लड डोनेशन सर्विस, सफ़ा न्यूट्रिशन सर्विस, सफ़ा फर्स्ट एड सर्विस के अलावा बेवाओं और माजूरीन में माहाना वज़ाइफ की तक़सीम, मौसम गर्मा में दीनी कोर्सेज की क्लासेस, सफ़ा हेल्पलाइन का क़याम, सफ़ा शरीयत हेल्पलाइन और दीगर खिदमात शामिल हैं। मौलाना गियास अहमद रिशादी ने बताया कि इदारे की जानिब से आसाम फसादात मुतासरीन में तकरीबन 80 लाख रुपयों पर मुश्तमिल इमदाद ताहाल तक़सीम की गई है और यह सिलसिला अब भी जारी है और मुस्तकिल तौर पर रियासत आसाम में 2 मदरसे भी कायम किए गए हैं। इदारे के रहनुमा मौलाना गियास अहमद रिशादी ने कहा कि इदारे की जानिब से हर इतवार को मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप्स का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इलाहाबादी दोनों शहरों के 80 से ज़ायद ऐसे गरीब मोहल्ले जहां गुर्बत है वहां रोज़ाना सुबह और शाम 2 मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जाते हैं। इदारे की जानिब से हर महीना 120 बेसहारा बेवाओं और माजूरीन में माहाना 500 रुपये वजीफा भी दिया जाता है। मौलाना गियास अहमद रिशादी ने बताया कि इदारे की जानिब से कई अजला में काम हो रहा है और वॉलंटियर्स जोक दर जोक इदारे में शामिल हो रहे हैं। सफ़ा बैतुल-माल की जानिब से लावारिस मुस्लिम नाशों की तजहीज़ और तकफीन भी की जाती है और इसके लिए 24 घंटे वॉलंटियर्स दस्तियाब हैं। इदारे की जानिब से वॉलंटियर्स स्लम बस्तियों का दौरा करते हुए गुरबा की निशानदेही करते हैं ताकि उनकी इमदाद की जा सके। मौलाना गियास अहमद रिशादी एक आलिम दीन होने के साथ साथ दीनी कुतुब के मुसन्निफ भी हैं। उनकी 100 से ज़्यादा किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इदारे ने ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी वाजिब और ईज़ा रसानी हराम का नारा देते हुए ये तहिया किया है कि अपने खर्च पर वो कुर्बानी से निकलने वाले कचरे की नक्कासी गाड़ियों के जरिए करेंगे और गाड़ी के साथ साफ सफाई करने के लिए अमला भी होगा। ईद उल अज़हा के मौके पर सफ़ा बैतुल-माल की गाड़ियाँ गोलकुंडा, टोली चौकी, चारमीनार और मलकपेट में मुतय्यन की गई हैं। सफ़ा बैतुल-माल की खिदमात से इस्तिफादे के लिए फ़ोन नंबरात 24551319, 24551717 या फिर 9394419818 से तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। एक ऐसा इदारा जो फ़र्द वाहिद की जानिब से कायम किया गया था आज एक मुकम्मल कारवां बन गया है जो अपना सफ़र कामयाबी से कर रहा है। सफ़ा बैतुल-माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फलाही मिसाली रिफाही मिली इदारा है जो 2006 में उलमाए किराम की निगरानी में इंसानियत की बुनियाद पर बिला लिहाज मसलक व मजहब व मकतब फ़िक्र कायम किया गया। इसके पीछे जो आज़ाइम हमारे थे वो यही है कि कमज़ोर तबक़ात के लोग जो जी रहे हैं सलम बस्तियों में और दवाखानों में, सरकारी दवाखानों में जो बीमार होते हैं और कस्मापुसी का शिकार होते हैं, ऐसे बीमारों के सिलसिले में आगाही हासिल करें। चुनांचे हमने सबसे पहले जो स्टेप लिया था हैदराबाद के सरकारी दवाखाने, गांधी हॉस्पिटल है, उस्मानिया दवाखाना है, नामपल्ली दवाखाना वगैरह, वहाँ हमने दौरे किए और हॉस्पिटल्स के अंदर जो हालात हैं, किस तरह अज़ला से आए हुए बीमार लोग होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने देखा। फिर उनमें फ्रूट्स तक़सीम किया, उनको पढ़कर आयात शिफादम किया और फिर एक सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुरू हुआ। असलम बस्तियों के अंदर हम गए, देखा तंग घरों के अंदर किस तरह माजूर और मफलूज लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कस्मापुसी का शिकार हैं। ऐसे लोगों की भी इमदाद का सिलसिला हमने जारी किया और अल्हम्दुलिल्लाह सलम बस्तियों में जाने के बाद गरीबों की गुर्बत का अंदाज़ा हुआ। अमूमन मालदार लोग अपने अपने घरों में रहते हैं और उसका एहसास उनको नहीं होता कि गरीब लोग किस गुर्बत में जी रहे हैं। हमने अंदर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया तो जब समझ में हमको बात आई कि किस कदर गुर्बत में पिस कर लोग जी रहे हैं।
اور کتنے بیمار ایسے ہوتے ہیں جو دواخانوں میں علاج نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے بڑی سی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر ایک دو ٹیبلٹ کھا کر میڈیکل سے لے کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے وہاں میڈیکل کیمپس قائم کرنے کا پروگرام بنایا۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کے 80 سے زائد غریب محلوں کے اندر ہمارے میڈیکل کیمپس چلتے ہیں صفا موبائل کلینک کے نام سے، اور اس میں ڈاکٹرز بھی متعین ہیں اور مفت تشخیص ہوتی ہے اور دوائیں بھی مفت دی جاتی ہیں، اور روزانہ 2 میڈیکل کیمپس مختلف محلوں میں ہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک 80,000 ایسے پیشنٹس جو شوگر اور بی پی کے تھے ان کی تشخیص کی ہے، ان میں مفت دواؤں ان کے دیے جانے کا سلسلہ ہے، اور 2 لاکھ پیشنٹس کو ہم نے الحمدللہ اس میڈیکل کیمپ میں دیکھا ہے۔ اسی طرح ڈینٹل کلینک بھی ہماری لگتی ہے ہفتے میں ایک دن، اتوار کے دن مختلف محلوں کے اندر، اس میں ہمارے 4-5 ڈاکٹرز ہیں ڈینٹل کے BDS کیے ہوئے، اور وہ مفت تشخیص کرتے ہیں، ان میں دوائیں بھی دی جاتی ہیں۔ اسی طرح نیوٹریشن، بہت سے لوگ غیر متوازن غذائیں کھانے کی وجہ سے موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمارے نیوٹریشن ماہر ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں اور ان کے تدبیریں کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ ہماری فرسٹ ایڈ سروس بھی چلتی ہے۔ جو لوگ سڑکوں پر حادثات کا شکار ہوتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے ہندو ہوں، بلا لحاظ مذہب و ملت، انسانیت کی بنیاد پر ہم وہاں پر بر وقت ہمارے والنٹرس پہنچتے ہیں اور ان کو اٹھاتے ہیں، فرسٹ ایڈ دیتے ہیں، اس کی ٹریننگ بھی ان کو دی گئی ہے اور دواخانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک صفا ہیلپ لائن ہے، حکومت کی طرف سے جو اسکیمیں جاری کی جاتی ہیں، ان اسکیموں کے بارے میں عوام میں شعور نہیں ہے، اور حق مانگنے کا حکومت سے جو ایک شعور ہونا چاہیے وہ نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بہت سا کوٹا بجٹ مقرر ہوتا ہے لیکن وہ بجٹ واپس ہو جاتا ہے لوگوں کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ بالخصوص اقلیتوں کے لیے حکومت کی طرف سے جو جیو پاس ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہم آگاہی لوگوں کو دیتے ہیں، اور الحمدللہ صفا ہیلپ لائن میں ہمارے نمائندے مقرر ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں۔ کس طرح جو ہے بیواؤں اور معذوروں کو وظائف حکومت سے مل سکتے ہیں، کس طرح BC سرٹیفکیٹ نکالی جاتی ہے، اسکالرشپ کیسے ملتا ہے، اور بیواؤں کو وظائف کیسے مل سکتے ہیں، اسی طرح سینئر سٹیزن کارڈ کیسے بنانا چاہیے، اور راشن کارڈ کا کریکشن کیسے ہونا چاہیے، آدھار کارڈ کیسے بنایا جاتا ہے، اس قسم کی بہت سی چیزوں میں الحمدللہ کئی کیمپس، سینکڑوں کی تعداد میں کیمپس کر چکے ہیں اور ہزاروں لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ ایک اور ادارہ ہمارا قائم ہے صفا شریعت ہیلپ لائن، اور مسلمانوں کو اسلامی احکامات کے مطابق عمل کروانے کے لیے، اور آئلی اور معاشرتی جو مسائل ہیں مسلمانوں کے، طلاق، خلا، وراثت اور تجارت سے متعلق، اس سلسلے میں کونسلنگ ہمارے مفتیان کرام کرتے ہیں، اور 8 مفتیان کرام کو تنخواہ کے ساتھ اس میں مقرر کیا گیا ہے، اور وہ روزانہ عصر تا 9 بجے رات 30 سے زائد حیدرآباد اور سکندرآباد کے محلوں میں جاتے ہیں اور درس فقہ دیتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی میاں بیوی وغیرہ کے جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں کونسلنگ کر کے وہاں پر ان کے گھرانوں میں امن اور چین سکون اور لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف محلوں کے 120 خواتین کو صفا بیت المال کے دفتر سے ہر مہینہ 6 تاریخ کو شمسی لحاظ سے ماہانہ وظائف دیے جاتے ہیں، اور 120 وظائف جو دیے جاتے ہیں اس میں 60,000 کا ماہانہ ہم پر خرچ آتا ہے۔ اسی طرح موسم گرما جب آتا ہے تو الحمدللہ سرکاری دواخانوں میں عثمانیہ ہاسپٹل ہے، نیلوفر دواخانہ ہے، وہاں پر روزانہ موسم گرما میں صبح 10 بجے سے 3 بجے تک ہمارے والنٹرز ٹھنڈا اور فلٹر کیا ہوا پانی پلاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک پلانٹ قائم کیا ہے سلسبیل صفا کے نام سے، اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو مسلم سارے بیمار اور تیماردار جو اطراف و اکناف سے آتے ہیں، اضلاع سے آتے ہیں، وہ ٹھنڈا اور صاف پانی پی کر بہت خوش ہوتے ہیں اور دل سے دعائیں بھی دیتے ہیں۔ موسم سرما میں جہاں سردی کا موسم ہوتا ہے، دسمبر کے مہینے میں فلائی اوور برج کے پاس اور مختلف دواخانوں کے پاس اضلاع سے آئے ہوئے ٹھٹرے ہوئے سوئے ہوتے ہیں، اور ہماری ٹیم رات 11 بجے پہنچتی ہے اور میں بلانکٹس کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ موسم گرما میں ایک اور کام جو ہمارا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور چھٹیوں کے موقع پر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور آوارہ گردی کرتے ہیں، ان بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے حیدرآباد اور سکندرآباد کے 55 محلوں میں ہم نے دینی گرمائی کورس کے سینٹرز چلائے ہیں، اور یہ 2 سال سے سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ 3000 طلبہ اور طالبات اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو الحمدللہ 80 سے زائد محلوں میں ہمارے علماء کرام نمائندے بنے ہوئے ہیں، اور غریب جو روزے دار ہوتے ہیں ان کی تحقیق ہوتی ہے، اور مستحق روزے داروں تک رمضان راشن پہنچانے کا ایک بڑا مؤثر اور مفید اور منظم سلسلہ ہمارا الحمدللہ جاری ہے، اور 25 لاکھ روپیے مالیاتی رمضان راشن ہر سال رمضان کے موقع پر حیدرآباد میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں جب یہ صفا بیت المال قائم ہوا اور اس کے رفاہی خدمات کو اطراف و اکناف کے اضلاع کے لوگوں نے دیکھا اور خبریں سنی، اخبارات میں آئے، ٹی وی وغیرہ میں بھی آئے، چینلز میں، تو الحمدللہ عادل آباد،
नलगुंडा, महबूब नगर, वरंगल, जहीराबाद, मेदक और नेल्लूर, कर्नूल, अनंतपुर, विजयवाड़ा, वेस्ट गोदावरी, ये तमाम अजला में भी हमारी शाखें कायम हुई। फिर कर्नाटक में बेंगलुरु में शाख कायम हुई और फिर बल्लारी, शिमोगा, हासन, चिकमंगलूर में भी और बीदर और गुलबर्गा में भी शाखें कायम हुई। और उसके बाद महाराष्ट्र में परभनी और नांदेड़ में शाखें कायम हुई। और अभी आसाम में जो फसादात हुए हालिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर पहुँचे और 80 लाख रुपए मालियाती हमने आज तक वहाँ खिदमत अंजाम दी हैं, लोगों को रिलीफ दिया है, टेंट्स बनाए हैं और कैंपों में मुअल्लिमीन का तकर्रुर किया है। और अभी 2 मदरसे, मदरसतुल सफ़ा लिल उलूम अल इस्लामिया के नाम से बलासी पाड़ा ज़िले दोबरी में और चिरांग डिस्ट्रिक्ट में शक्तला मुनाकशा में भी मदरसा हमने कायम किया है। इस तरह 2 मदरसों में तकरीबन 400 बच्चों का दाखिला हुआ है और वो क़ियाम व ताम के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद के मौके पर 5 रियासतों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आसाम, मगरबी बंगाल और उड़ीसा, इन तमाम रियासतों के मुख्तलिफ अजला में तकरीबन 500 से ज़ायद देहातों में हमारी कुर्बानियाँ की जा रही हैं और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमानों पर देहातों में गोश्त की तक़सीम का सिलसिला जारी है। एक और काम इस साल जो हम कर रहे हैं, जैसे कि लोग कुर्बानी तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बड़े जज्बे के साथ करते हैं, माशाअल्लाह से लोग इसमें जोश बजोश हिस्सा लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि कुर्बानी करने के बाद जो फुजला होता है, गंदगी होती है, उसको ऐसी जगह पर फेंकने का अहतमाम नहीं करते जहाँ जिससे किसी को तकलीफ ना हो। हम ऐसी जगह पर डाल देते हैं जिससे 4, 5, 6 दिन, 8 दिन तक भी लोगों को गंदगी महसूस होती है, बदबू महसूस होती है। मुसलमानों को इस्लाम ने पाकिज़गी सिखाई है और पाकिज़गी आधा ईमान है। इसलिए सफ़ा बैतुल माल की जानिब से इस साल तजुर्बाती तौर पर 4 DCM गाड़ियाँ हमने रखी हैं और ईद के दिन और ईद के दूसरे दिन 2 दिन तक मुसलसल इंशाअल्लाह गोलकुंडा किला, टोरी चौकी, चार मीनार और मलकपेट, ये 4 इलाकों में तजुर्बाती तौर पर हम सफाई मुहिम शुरू कर रहे हैं। जहाँ जहाँ गिलाज़त है और जहाँ जहाँ फुजला मौजूद है, वहाँ की गंदगी को साफ़ करेंगे और सफाई का अहतमाम करेंगे। और अगर ये काम हमारा कामयाब हो गया तो यकीनन इंशाअल्लाह आइंदा साल और बड़े पैमाने पर ये खिदमत हम अंजाम देंगे। हम लोगों से अपील ये करते हैं कि अपनी कुर्बानी करने के बाद एक और जायज़ जिम्मेदारी जो आपके ऊपर होती है वो ये कि जो भी गंदगी हो, फुजला हो, उसको ऐसी जगह पर फेंकें जिससे ना किसी को तकलीफ़ हो और ना किसी को एतराज़। यही हमारा पैगाम है कि कुर्बानी वाजिब है और इज़ा रसानी हराम है।